Muy buenas, ¿qué tal? Aquí el octavo arte y volvemos con Banishers y he encontrado esto para la misión que estamos siguiendo de la señora comerciante que murió y tengo que investigarla. He Oil, estado... sugar, salt. Tampoco mucho, 10 minutos Isn't this buscando. Nathaniel Sather's stolen merchandise? Te Yes, dije el it otro día que is. se la buscaría por mi cuenta porque terminamos dando vueltas al mismo sitio y no encontraba nada. Así que ha sido más o menos fácil, o sea, por ahí. Os lo indico por si queréis saberlo. Aquí estábamos, ¿os acordáis? Que no podemos estar aquí. Con los ascensores. Muy bien, cállate. Tú cállate, ¿eh? Te he dicho que te caigas. Pues no te caigas. Y eso, pues estaba aquí. Vale, tenemos que investigar. Investiga la zona. Esto ya está investigado. Pero le doy... No sé por qué, porque ya lo había enseñado. ¿Algo más? ¿Ven tus ojos de antea? Uy, ¿esto? No. Ah, y he cogido un cofre de estos mágicos que tenía que... Estas tres muñecas. Pues lo he cogido. Me ha dado un anillo que no uso porque me da 150%. No, lo enseño. Inventario. Pa, pa, pam. Este de aquí. Desterro consume 150 puntos espirituales. Pero hago 100% más de daño. No. Aquí, vale. Está esparcido por muchos sitios, ¿eh? Yo nací en ese hace. Vale. ¿Por aquí o por allí? Por aquí no. Oh, sí, sí, sí. Es de investigar. Encontramos las cosas, ¿no? Libro de contabilidad tiene ahí. Eso. Estas estaban A bien. ledger for Ingersoll's store. Same dates, but with much higher figures. Two different ledgers, one of which was locked inside a chest. Claro. I think I understand. She stole her own merchandise and hid it in the mines. Then she hid the accounts that would expose her lie. Why would she do that? Es egoísta. Es que She tampoco estoy wanted to pillando. take her merchandise. She doesn't want to share, she wants to sell. She's selfish. Nathaniel broke his promise and doesn't regret it. Ayuda a la comunidad. He gave up everything to help people, including his good word. We should go back to him. Vale, o sea, Nathaniel es buena. Pues volvemos, ¿eh? Si me lo pedís. Vale, vale. Nuestra conclusión es que Nathaniel sí que quería compartir las cosas, pero la otra no. Y esto hay que llamar. El de la izquierda es el que subió para arriba. Este tramo, el otro. Y el gatita. Mientras espero abro la gata. ¿No te pasas o no pasas? ¿O no pasa? Pues la gata no pasa. Qué cosas, ¿eh? Estos animales hacen lo que quieren. A ver, para arriba, señor Smith. ¿Quién es el señor Smith? Nadie. Voy a decirlo, vale. Mientras esperamos. Si el mapa esto sigue avanzando, pondremos que sí. ¿Qué misión nos queda? Presencia. La enfermería. Nathaniel. Vale, y teníamos lo de ir al cementerio con el señor. Cogió flores. Presencia, pim pam y esto. Presencia, vale, hay muchas misiones. Porque encima tengo esta y esta. Y esto no avanza nada. ¿Tiene sentido? Porque así puedes parar. Ya ves la opción, mira el mapa. Mientras joder, esto avanza. No tiene mucho sentido, la verdad. Come on.
Hemos llegado. Excuse me. ¿Qué pasa? Mrs. Ingersoll. That you? Te hemos descubierto. I think so, Mr. McWraith. I think so. I don't blame you for feeling disconcerted, Mrs. Ingersoll. I'm sorry, do I know you? You don't. But you should. Bathsheba Ingersoll, meet Antea Duarte. De Banisher. Viva no la conocía. ¿Qué haces aquí? What are you doing here? You came to my store. Then you've met Nathaniel. Would you give him a message from me? Sí. Tell him he must stay. He made a promise. He must honor it. So, you haunt Nathaniel. But he told us you stole your own cash box. Why? Priest took my stock. All I had left was the money. I thought I'd start again somewhere else. Boston. Where it all began. This isn't what you had in mind, eh? I have business yet. You'll see. We found some merchandise stashed away. Oil, sugar, some, spoons. We suspect it was stolen. Is it yours? I believe it is. Or at least it was. Helen Priest lays claim to it. For the company. And how does Helen Priest know about it? Because Nathaniel told her. He broke my confidence. He broke my heart. For the sake of his return to Boston and a life of ease, he'll trample the legacy of those who made him. He betrayed us. I knew what he was up to. That is why I ran. And because Vale, I o sea, el ran, otro no lo hace I por died. buena gente. Este I'll por ask you some concertado. questions, if you don't mind. What are you to Nathaniel? Where did you meet? Sí, pero si One la- day, an orphan la- boy came to our store in Nathaniel Boston da hoping cosa to learn the trade. He had this idea that he would pueblo sell hats. y que le ayude a eso. Everyone needs hats, he'd say. We gave him a job. He's been with us ever since. He's my barker, my salesman. He's born to it. He writes well, too. You should read the letters he sends to his friend, Thomas, in Boston. Tell me more about Thomas. He and Nathaniel are very close. Natty writes at least once a month. Were you married, Mistress Duarte? There was a time when I would have judged you if you were not. Now I know better. Love is love, whichever way it comes to you. Natty loves Thomas as well as any man ever loved a woman. Maybe better. What do you think of that? Pues muy bien. Love is love, as you say, whichever way it comes to you. And there'll never be too much love in the world. ¿De dónde eres? Where are you from? Boston, originally. Now I'm from New Eden. You? Cuba, originally. Now I'm from everywhere and nowhere. Was it in Boston where you met your husband? It was. I went into his shop one day and there he was. And you? Did you meet Mr. McWraith in Cuba? No. God, no. We met in London. We met through work. Yes. It happens. Or so I've heard. Vale. We'll be off then. We'll be in touch. Then I'll await your return. Or not. Vale, ya voy yo. Pero no entiendo, es que no. O al partir en dos la misión, o estoy un poco espeso. Pero no me ha quedado claro. ¿Qué ha pasado? Que ella se robaba porque. Patatas fritas. Y él quiere irse a Boston y por eso va a regalar todo. May we talk, Mr. Sather? I'd like nothing more. How can I be of service? We must talk about the widow's accounts. They're meagre enough. You surprise me, sir. And by that I mean you do not surprise me in the least. If the coffer was full, I'd be halfway to Boston by now. Is that why you're selling your stock cheap? Ah, Everything must go, sir. Or I'll not carry this junk back to Vale, Boston vale. and the coin will pay my way. Bathsheba kept the money she owes you. And now you're stuck here. Boston no more than a memory. That's it, exactly. Now you understand the urgency. tampoco le puedo obligar a quedarse, ¿no?
I've bad news for you. I found Bathsheba's body. The wolves got her. Oh no. Poor widow Ingersoll. I so dearly wish she'd made it safely to Boston. Querer irse a Boston no es algo malo. Did you find the cash box? I found something else. The note. You told Priest exactly where to find the merchandise that Mrs. Ingersoll had hidden in the mines. Ah. Now, I have a number of excuses, but I get the feeling you won't be interested in any of them. Nor, to be honest, am I. I did the right thing. Followed Bathsheba to her hiding place, and then I told Mrs. Priest where to find it. The stock will keep people alive. Now is no time for Es que commerce. eso tienes razón. You lied to your employer. Did she deserve it? Listen, Bathsheba no longer knew what she was doing. She lived in the past, while we live in the present, and the future comes charging towards us. She wallows in grief, to the detriment of her friends and neighbours. She wouldn't give up the goods, so I gave them up for her. Aparte de más mercancía va a vender. It's time. Es que no lo voy a comprar por eso. I hear you, Mr. Sather. But I'd like to hear Widow Ingersoll's thoughts on the matter too. Wouldn't you? Dear Lord, what are you? Worry not, Nathaniel. This is the ghost that haunts the store. Bathsheba Ingersoll. Back to tell me one more time that you're not going to pay me? That money is my husband's legacy, and I shall decide what's to be done with it. Money is mine. I earned it. All those years, I stood by my promise, but you did not. You lied about the books. You cheated me. I, a cheat? You swore to my husband on his deathbed that the store would go on. You swore an oath to a dying man, and then you broke it. I swore to help you with your grief. To keep running the store while you mourned. But you did not mourn. Instead, you poured your heart into his business. You won't let it go. You won't let him go. I can give you no more time. I have a life to live. Your dead husband does not. You must let me go. By renouncing his business, you bury my husband a second time. Ingersoll's name will die Qué because duro, of you. pero- It's time to end this. Él tiene razón. Ah, ya tampoco le vamos a hacer en plan a malas. Bathsheba Ingersoll. By keeping his business going, you keep your husband alive. But it's time now for you to leave. I'll not go. Letting go seems so very difficult. So very painful. But you must, because by remaining, you only cause suffering. But what awaits me at journey's end? Will my husband approve of the choices I've made? Have I done his business proud? Te preocupa demasiado por Material el negocio. questions concern you no longer. Your husband's legacy is now yours. Nathaniel has inherited it. Let it go. Let it go. Yes. My accounts are settled. The books are balanced. I can go. I may go. Ah, pues, Nathaniel, the business is yours. Take care of it. o sea, me refiero a que ni siquiera es que le quitasen Farewell. dinero ni las provisiones. O sea, seguían pudiendo vender cosas. Tenían dinero. Y es que era lógico que les expropiase, en teoría, cosas. Ya se llena demasiado con el trabajo, no puede ser. Chao. Bueno, ni tan mal. I hope you find peace, boss. I hope old man Ingersoll's waiting, and he's proud. Vale, vale, bien. ¿Consigue el dinero? No, mira, qué pesados sois con las
Siguiente, la herencia de la tía Gata. El veterano, la enfermera. ¿Escena termina de escena? Vale. Vamos a ir a eso. ¿Qué es aquí? Sí. Salimos y... Bueno, a ver. ¿Por qué tengo algo que investigar? No sé por qué se me marca esta zona. No pasa nada. El correo se ha dicho. Por aquí, por allí, mi marito, me convertí. Pam, 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 pam. Un muñequito para mí. ¡Ole, ole, ole! 73 metros, 175, 175 elegimos. ¿Qué es esto? ¿Un cofre? ¿Un objeto? Otra muñeca. Vale, llevo 2 muñecas. Cofre medio mágico. Y perfecto. ¿Dónde quería llegar? Aquí. Obviamente. ¿Qué he hecho yo para merecer ser tan mal? ¿Cómo llego a donde quería llegar? A ver, mapita. Vale, tengo que ir por aquí. Siguiente camino a la derecha. Pero bueno, he cogido muñequitos, ni tan mal. ¿Qué llevamos? Vale, hombre. Me lo estoy inventando que vayamos bien, pero vamos. A ver, vamos a la enfermera. Es que me cae bien la enfermera. Entonces la llevamos a la enfermera, ayudamos luego al soldado. Y después del soldado... Después del soldado a lo mejor me voy a hacer la principal. No hoy, sino ya el próximo día. Diréis, ¿y por qué estás haciendo esta que es opcional, no la misión, sino esta parte de la misión? No sé si a lo mejor es mejor para que sea un éxito. What is lurking here? Time to work, Banisher. No es tiempo de trabajar. Otro día. Vámonos por aquí. 50 metros. 40 metros. 20 metros. Esta es una escena en la que Anguin recoge flores. Oh, pero eso estaba el otro día. No lo hubiese podido ver. ¿Os acordáis que vimos a un fantasma cogiendo flores? O sea, que tenía que analizar la escena. Era por aquí, ¿no? Sí. I do believe that's Vale, wintergreen. vaya tontería que he hecho. Why would she be collecting wintergreen? La enfermería. ¡Ups! No diré nada, pero digo todo. Vuelvo por donde he venido, por si acaso. O sea, pues no está bien esta flor el otro día. ¿Os acordáis que estaba llorando una señora? Que subimos ahí. Pues por eso, nada, Abajo. 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 No tengo la cuerda para subir allí, ni quiero subir. Amigo. No tengo trabajo. Aquí veo. Did you feel that? It's close. Vale, perfecto. A la izquierda. Cuando baje esto. Izquierda. ¡Ole! Ya está. Toma ya. Vale, la enfermería. ¿Qué problema había? No lo sé. Lo mismo solo sé que había una señora buscando flores. No sé por qué ese tipo de flor. No sé nada. Todos dirán, bah, este se va, viene, por camino se entretiene. Pero no sabemos muy bien qué hace. Este buen hombre. Podría haber entrado por aquí. Intenté poder
pasar? ¿Qué me dejase? Creo que voy a buscar a la Helen. ¿Quién sabe? A ver, la enfermería está por aquí, ¿no? ¿Qué va a pasar? Oh, there! Who's that? Who enters? Enfermera. Oh, thank God. You, Scotsman, help me. Did you see it? Did you see the ghost? Sí. Aye, I did. All right, maybe I can Pero help. ¿no es la enfermera o sí? Right, soldier, Spill. What's going on exactly? What happened to Nurse Wings? What do you think happened? She died, that's what happened. She died, and now she's trying to take me Me ha too. dado pena. Me caía bien. When did you last see Nurse Wings alive? Couldn't say. Time is tricky. She was here, then she left, then she came back as a ghost. Still holding her bastard in Poniendo one mucha gente, sit. Ya sé que You no heard ha tenido screaming. casi, Is that en you? verdad, no ha tenido Did no peso. one else answer? None Pero here era buena gives two persona. shites for their fellows. Too busy looking out for their own asses. I could die screaming in here and none would care till me Es que no corpse parece que began to esté stink. que haya dejado el fuerte mejor de lo que estaba, ¿eh? Why would she want you dead? She's a ghost. She ain't here for beer and biscuits. Pero que He's tampoco va a right matar. in a way. She is killing him. Your cough is no better. Worse, if anything. Aye, it worsens. When she comes, I sicken. She's a better nurse living, I tell you that. Vale. Where does her ghost go, you think? She comes and goes through a locked door. After that, not a clue. Is there a key? Or another way in? Perhaps. This was the blockhouse upon a time. There was a passage out. Through the westernmost tower. I had a Vale. key. Search my things in the barracks if they haven't been plundered. Might still be there. Vale, vale. Right, well, I'll look into things. You stay here. Es que claro, They're in esto shite, una I vez. expect I'll go. Digo, sí, vale, era muy Stay secundario. here. Go on then, cheeky bastard. Y este me cae mal. Let me take a look behind that door. It's locked, all right. ¿Qué ves ante? So, sweet Nurse Wings, kind and caring, comes back as a vengeful ghost. No tiene cara de vengativa. It happens, but it... If she was acting, she did a bloody good job. A ver, barracones. ¿Dónde está la llave de este buen hombre? ¿Es esta? Bueno, esto es de las celdas. Y ahora bajamos aquí y abrimos esta celda que estaba cerrada. Storeroom. Locked. Pero esta celda está cerrada. Si cojo la celda, la llave, no puedo coger. No, vale. Qué bien. No, esto ya estuve. Vale, esto ya tiene escalera, no importa dar toda vuelta. Vale. Si hay llaves entre los libros, yo qué sé. No voy a encontrar nada, ¿no? Esto es lo que buscaba otra vez. ¿No puedo abrirlo? No. A ver. Pa. No.
aquí. Ah, no. Vale. Fracasado. Busca la vagana de la torre vigilante. Espera, ¿estos los barracones? Se supone que sí. ¿No? ¿O eso qué era? Ah, no, este no son los barracones. Vale, los barracones es allí. Esto es donde las armas. Vale, vale, Hunter's roster. And Theodore Shepard is overdue. No sé qué me has dicho. A ver, los barracones es donde duermen. Sí, que me di. Culpa mía. All right, here we go. Ese lugar tuve tanto encontrar las cosas. ¿Abrir? Cerrar. Bueno, esto es lo que This encontramos Andrew la White otra fella vez. must be proud. Right then, where's Peabody's things? I'll keep looking. ¿Esto? ¿Qué es? Cotton. Cotton Peabody is determined to be alone. Esto. All right, we have what we came for. Buah, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Porque he hecho algo de otra misión. Why would she up and leave like that? And why has she not come back? Maybe she had an accident. She kept records. Maybe she wrote it down. Estamos en ello. Pues la torre de vigilancia, por cierto. Vale, está ahí arriba. Here's our tower. Vale, por aquí. Las llaves. Vale, las llaves no es para este sitio. No. No compo nada. Vale, esto lo podemos romper, perfecto. Ya vamos a encontrarnos aquí. Nada. ¿What? Entra el despacho de la enfermera. Entra el despacho. Ah, por aquí. Vale, que por la torre puedo llegar a la puerta trabada. Ese, perdón. Se me había liado ya. Ahora está pensando en buscar una cosa en la torre para luego entrar por aquí. You found it. My thanks. Mr. McCraith, forgive me. I did not see you there. I see you bring company. How lovely. Do you remember we talked about how I lost my partner in New Eden? Such a tragedy. Antea, ¿Lo veis? if I Se remember acuerda el rightly. nombre que le dije. Antea gente. Duarte. Good to meet you. But how? Oh my, you lived. Well, this is marvelous news. And good news these days is so terribly rare. Nurse Wings, I died in New Eden. Excuse me? You and I are very much alike, Nurse Wings, don't you think? Are we? How so? I'm a ghost, Nurse Wings. And so are you. Are you sure you're well, Miss Duarte? You sound feverish. Perhaps you need to lie down and rest? I don't rest, Nurse Wings. Sound familiar? She won't be told. We'll have to prove it to her. If you need it, I may still have some vervain. You let me know. Goodbye, Nurse Wings. For now. I'll be here, as ever. Aye. That's the problem. She won't listen. We must find proof. Vale. Está sufriendo el enfermo. She neither sleeps nor eats, but doesn't question it. She gets her sustenance elsewhere now. Las plantas. Her denial runs deep and Peabody sickens. Pa, pa, pa,
pam. Pistas y pistas. Pesadillas. Esto es por la pesadilla. Valga la redundancia. Manzanilla para verificar. Poor Nurse Wings is losing her grip. Her journal spoke of a cliff-top hideaway. A cozy wee pub, then. Right. Let's go for a walk. Encuentra el lugar secreto de Anne. Vale. Espera, ¿esto qué es? I sense an echo somewhere nearby. There's an echo here, but we need the tie. Vale, o sea, tengo que encontrar... Esto. ¿No? Esto ya lo he leído, ¿no? Sí. Vale, tengo que encontrar el lugar secreto. ¿Y dónde está ese lugar secreto? ¿Por ahí detrás? Me parece que sí. Anne's medics remind me of my mother's. The oils and ointments, infusions and concoctions. I bet she knew her business. She treated the men the slavers worked to death in the fields. Though she had little money, she was very famous. That's what saved her. Bien. Van a salir bichos. Más. ¿A pelear conmigo? No, echaré. Bien. I think we found her. There's an echo. Ah, aquí está. ¿Qué le ha pasado? How long has she been here? No more than a few days. Here's the key to the infirmary. Manifestación forzada. ¿Pero cómo murió? ¿Congelada o...? Reveal your true self. That's not the ritual I'd have used. Pero, que estoy fallando todo. Que se escucha. Obviamente no es invocación de azotes. Ahora. Entre la invocación y Through la a single escucha, me point pierdo. passes an infinity of paths. Tosía. Es que hace frío aquí. Si está muy cansada y se quedó dormida, mal. Vale, ¿veis el libro? I see no journal. It may have slid from her fingers and fallen. Let's retrieve it. Pero, señora, yo no paso por ahí. Y tengo que dar la vuelta. I know. Ahora sí, ¿eh? De primeras. Your funeral. Get out of there! ¿Seguro más? No. Pero sigo viendo. Debía estar mal de algo. Oh. Ah, vale. Por aquí arriba. Y creo que tengo que usar el poder de ella. Do you see anywhere that could help? Keep searching here. Ah, no. Aquí hay un cofrecito. Por lo menos no tengo que bajar las minas, aquí ya está un poco instalado. Uy, aquí. Ha habido
penina. Tira la cuerda. A ver, no es necesario, ya hay una cuerda. Estoy bajando la The roots won't remain visible for long after I take the heart. Be quick. Vale, por favor, no falles. Estrepitosamente. A ver, señor, que falla estrepitosamente. Encontró solo uno. Qué bien. Pam. Creo que vienen unos cuantos a saludarme. Get back up! Estoy viendo lo que tengo que hacer, ¿eh? Vale, lo que tenía que hacer era acertar. Tú, me quieres mal. ¿Qué haces protegiéndote, chaval? ¿Qué crees que haces contra mí? Me curo un poquito. Get rid of the other spectre first. Buf. Reinforcements! ¿Dónde vas? Tire bien. Nah, tú no sirves para nada. Pero, ¿hemos fallado? Peter! Ahora, saca el escopetón. Ya está. Easy peasy. Lemon squishy. Vale, a ver tú. ¿Dónde está? Uno estaba por aquí. No veo ninguno. Uno estaba aquí. No puedo romperlo. ¿Veis que está ahí aquí? Pues sí. Bueno, vale. The heart's yours. The roots are mine. A ver. Ya, hay enemigos. Tengo que venir corriendo a... Vale, no voy a venir corriendo. Tengo que destrozar esto. Ya está, contento. Pero aquí hay más. Tú, que sigues al otro. El otro ya se ha ido. Te envío con él, ¿vale? Gracias. Recupera el diario, estoy en ello. Still impressive. Vale. Creo que ahora ya puedo romper uno más. Me faltaría el último, quizás, no sé. Hey, ¿qué hay por aquí? Está la otra. Uno. El otro no lo veo. ¿Se ve desde aquí? No, va. Vale. No está hecho para mover. O sea,
Que haya destruido esa madera no significa algo. Yo creo que sí. Vale, me voy a subir arriba. Creo que es... Volver arriba creo que es la solución. Creo, ¿eh? No estoy seguro. Estoy casi seguro. 57% seguro. Once I bruise the heart, destroy the wisps within its roots. No, no, 57% seguro, pues está poco seguro, en verdad. Pues tengo que ponerme a correr como un loco. Sí, están iluminadas. Vale. ¿Hay una que está por aquí? No. Creía que sí. Pero que me falta una. Vale, corramos. Creo que desde arriba podré disparar a todas. Vale, otro está ahí. ¿Y si esto era para engancharlo desde aquí? Vale, la madera sirve para algo. Os lo había dicho. Lo que era al revés de lo que yo decía. No, I don't much fancy my own garden. Trust me, you don't want a garden. Vale, perfecto. Ahora sí. Para esto servía romper la madera. Yo creía que era que dispara a través de la madera. Pero también en la contra. Pa, 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 pam, pa, 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 pam. 70 metros, 70, ¿dónde tengo que ir? No lo sé. ¿Por ahí? Sí. Vale. Polipolo azufrado. No tengo que conectar, que fallo muchas. Que el dolor de antea me está afectando. Y no hago bien mis hechizos. This looks like the place. Let's find the journal. Vale, fácil, ahí está. Diario de Anglix. Spectral traces. If we follow them, they can help us. Vale, espera, que tengo que seguir. Creía que tenía que volver y ya está. Pero no. Esa está, espera. Aye, still impressive. ¿Hay más trozos? Vale. Encontré la gripe. Ah, esto fue. She knew something was wrong. Yet now that she has died, her ghost denies it. She was a healer. Perhaps dedication binds her. A dedication her patient scarcely deserves. We should go back to the infirmary. Anne will surely be there. Ya, sí, estará allí. El problema es que no se cuidó, tendría que ser cuidado. A ver, enfermera Joy, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿He pasado por aquí yo? No me acuerdo, ¿eh? No. Vale, esto es para conseguir más cosas. A ver, pim pam. ¿Queréis? Voy a hacer, creo que algunas secundarias fuera de cámara.
Y me dedicaré más a hacer la principal y eso. Y os puedo hacer un resumen yo. Para ir terminando el juego. Porque es que al final, o sea, a mí me gustan, o sea, en plan. Entonces, ¿quién me quiere atacar? ¿Tú? Ven. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Back down to hell. ¿Dónde vas? Sit down. Vaya paliza que le estamos dando. Is that? Yes. Something's here. Ya, no sé qué algo está aquí. A ver, yo antes había vuelto directamente a la... Vale. ¿He ido por un camino equivocado o he salido por otro sitio? No sé, pero me he perdido. Pues yo he ido por detrás de la enfermería. Vamos por aquí. Anne reminds me of Moore Mackenzie. We hid in her house when we were running from the English. She washed our wounds and sang as we buried the dead. Never stopped smiling. I like her already. They burned the house down with her inside. I'm sorry. Joder. Maybe Moore still haunts the ruins, waiting for the next poor wounded soul. Vale, vamos a ver. Tengo que dar toda vuelta. ¿Por qué? No sé a dónde entrar en esa casa. Hop, 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 hop. Esta ya la debí utilizar para ir arriba, ¿no? No me queda muy claro. Es que llevamos ya 47 minutos. Escucha. Manifestación forzada. Escucha. Esto es una escucha, ¿no? Sí. Reunius vat aster himi. Hold still. Get your filthy hands off me! That's enough, Mr. Peabody. Ah. Get off me, you evil old frigate! Te escupió. ¿Quién es este que le escupió? In his temper, Cotton Peabody gave Anne Wings the disease that killed her. Maldita seas. Oh, still here, are you? Sí que me cae fatal el cotón. What new comedy do you two bring me now? Remember on the cliff top when you closed your eyes and it felt like you slept for a very long time? Have you been spying on me? Remember how when you awoke, you felt lost and distant? How you could not remember who you were? How slowly you came back to yourself? How something drove you to it? Something that felt more important than anything you had ever felt? No. Yes. My patient needed me. I knew it from my head to my heart. That's it. That's why you stayed. That's what keeps you here. My dear, the desire to help my patients means only one thing. It means I'm a nurse. ¿Ya? Cotton Peabody's health concerns you greatly. True? I'm a very good nurse. How long is it since last you slept? How long since last you ate? Well, I have been very busy. You're tired but cannot sleep. You're hungry but can't face eating. Time to face the truth. No, it's just... I'm tired. I forget things. I forget to stop working. Ya, bueno, lo que tú digas.
Your memory is fading. It is not. At least, I don't think it is. Once you kept meticulous records. Now your notes, if you keep them at all, are chaotic. It's just that I'm all alone. No one to talk with. No one to share a laugh with. I've gone a little potty. I think you know what he needs. I think you know his remedy. He must have wintergreen. Fresh oil, decocted, then used as a salve. Yet, though you treat him, his condition worsens. You must have noticed. To maintain the illusion of life, you feed upon his essence. Even as you tend to him, you leech his life away. No. No. Nurse Wings. Anne. You're dead. Just like Antea. You've convinced yourself you're still alive, but you are not. But if Mr. Peabody withers by my presence, then why does your woman not wither you? I would, but I take my strength from other people. My God! I could never do that! Then the longer you stay to treat your patient, the quicker he will Ya, pero die. su paciente está muriendo No. porque ella murió por lo que el paciente No. le dio, ¿no? ¿No estoy por aquí? Hold there, Nurse Wings! Anne! Vale, sí tengo que seguir. I can help you! Let me help you! She's heading back to where her body lies. Anne, are you there? ¿Se dará cuenta? Pero veis, yo he ido por aquí y luego me he vuelto por donde no debía. If I take another step, if I fall, I won't die. No. No, you won't die. All I wish was to save a soul. Just one soul at a time. Ahí God, estás. It's time we put an end to this. Pobre. The Pues me cago, devotion of poor Anne Wings, who even dead, kept on caring. No, her ghost hungers for essence and calls No it estoy de caring. acuerdo. No estoy de acuerdo. Su favoritismo por Anne te está cegando. 'tis all I want. But by staying, I've been doing you harm. For that, I beg your forgiveness. A ver si puedo abrir esto. Oh, Mr. McWraith, Peabody, we must talk. This sounds ominous. Que Where lies the tu problem? enfermedad mata. Anne Wings had the grip. She packed up and left so she'd not pass on the infection. Part of her must have known she'd not make it. I did not know. I could not have known. How could you indeed, with your head so far up your own behind? She had a cough. Just a cough. I couldn't have known it would kill her. Well, kill her it did. You're the one who made her sick. The day you spat on Anne Wings, you gave her your disease. I never spat on... No. Wait. I did. She was at me with the lancet. The pain No sé, gave me la a wee lancet. touch of fury, just for a moment. I gulped without thinking. Lo atacaste. You knew No, you were que no infectious. You wished to harm her. 'Twas an attack. So, Nurse Wings died trying to heal you. You believe her ghost returns to harm you. No, él no muere por esto. Interesting. Well, all good A ver, si things, eso they es una say, gripe, come to an end. No mueren otros, no, I'll pero miss ya, our little chance. ya a lo mejor murió por estar muy... Me estás condenando. Está Cotton enfermo y me Peabody. cae fatal. Your vulgar, Ya sé, no debería haber hecho disrespectful esto, lack of pero eso. manners provoked your nurse's death. No me cayó bien la otra Even vez. dead, she Es una remains persona y devoted to tiene una nursing enfermedad you back grave to en un health. sitio que ya está en I'm el not límite. afraid of you, you rebel Scottish scumbucket.
he'll not be the judge of me. Even dead, she tries to save you. But you, sir, spit on her grave. She's dead. Fix it, Banisher. Clean up the mess and banish her. In any infection, there is, as they say, more than one way to draw the poison out. No nada más gente de lo que pensaba. Me ha dejado este sitio sin enfermera, que era bastante importante. Que parece que nadie se dio cuenta de eso. Me está cayendo muy mal este sitio, ¿eh? Me gusta más el bosque. Lying, cheating bastard, Banisher. You are the disease. Bueno. El dinero, no miras qué pesa el dinero. Aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado. Todo lo que dicho, suscribiros. Y el próximo día ir a hacer la principal. Y luego ya seguiremos haciendo secundarias o ya veremos. Espero que os haya gustado. Darle like, suscribiros y nos vemos con más. Chao.